बड़े फैसले जिंदगी के कौन से हैं जो मायने रखते हैं कि चेंज करना बड़ा मुश्किल है? अपने अंदर की बात, अपने अंदर की सोच, अपने अंदर के राज किसको देने हैं किसको नहीं, इसमें बहुत एहतियात करिए। बहुत से मसाइल उस बेवकूफ़ी की वजह से आ जाते हैं जहाँ इंसान गलत शख्स को जो अहल नहीं था अपने दिल की बात बता देता है। नंबर 2, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। सामने की बलाओं के नाच से घबरा के अपने बिलों में ना छुपे। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय फेसिंग द प्रॉब्लम। मुश्किलात का हल मुश्किलात का सामना करने से, भागने से नहीं, वरना वो पूरी जिंदगी हॉन्ट करता रहेगा, वो भूत तंग करता रहेगा। नंबर 3, हर चीज की एक जिंदगी होती है, उसका एक लाइफ स्पैन है। चाहे वो प्रोडक्ट हो, कॉन्सेप्ट हो, तकरीर हो, फीलिंग्स हो, जज्बात हो, किताब हो, फहम हो, इबारत हो। दुनिया के अंदर चीजों के ट्रेंड्स बदलते हैं, इंसानों की जरूरियात और हाजात और ट्रेंड्स बदलते हैं। एक चीज के अपने लाइफ स्पैन के अंदर उससे फायदा उठाना अगर आपने सीख लिया, अब बहुत कामयाब हो। लेट उठाएंगे कम फायदा मिलेगा, जल्दी उठाएंगे ज्यादा फायदा मिलेगा। यू शुड लर्न टू हंट योर अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। नंबर 4, जिंदगी में वो फैसले जो बड़े करने के होते। शादी बहुत देख धाक के करिएगा, क्योंकि जिंदगी के सफर में अल्टीमेट सर्टेनिटी और अल्टीमेट कन्विक्शन अल्लाह की जात, दुनिया अल्लाह की जात से होती है। और उसके बाद एक बीवी होती है जो इंसान को हौसला और हिम्मत देती है उन वक्तों में जहां वो अपने कुलीग्स और अपने टॉप नॉच टीम के साथ भी बातें डिस्कस नहीं कर सकते। बेगम बहुत देख के लाएं और विजनरी वाइफ लेके आए। नंबर 5, बड़े फैसले जिंदगी। किस को सीट देनी है और कौन अहल है इसका, किस को प्रमोट करना है और किस को डिमोट करना है, ये देख के करिए। एक गलत फैसला गद्दी गलत शख्स के हाथ में देने के पूरी कौम भुगतती है उसका खमियाजा एक आदमी को गलत पोजीशन देने के। रहम और बदले के बीच में रहम हमेशा जिताएगा, बदला नहीं। नंबर 7, ज्यादा भरम सीना बंद रख के बलाओं को और दर्दों को पीने में है। फट गया तो वो शान नहीं रहेगी। बी कंपोज्ड, क्योंकि दर्दमंद इंसान के शक्ल और उसकी आवाज में तासीर होती, जो फट गया उसमें वो तासीर नहीं हो सकती, वो इज्जत नफ्स नहीं रहेगी उसकी। तो सबसे स्लाइटेस्ट मोमेंट में भी कौम के लोगों को कलेजा नहीं खोलना चाहिए। हमने अपनी कौम को आज तक अपनी कहानी नहीं सुनाई, क्या हुआ था और कैसे हुआ था। इससे एक दिल में एक इत्मीनान है कि इतना बड़ा 20 साल का राज इस सीने में बंद है। आज तक कोई नहीं जानता अमेरिका से लेके यहाँ तक क्या हुआ मेरे साथ। कुछ लोग बिट्स एंड पीसेस में जानते, मैं उस राज के साथ जब तन्हाई में जीता हूँ, एक अलहदा उसके साथ एक वजन आता है इंसान के। हर चौक और हर नुक्कड़ पे बैठ के अपना गम बयान करना बंद कर, गमों को पालना सीख, दर्दों को पालना सीख, लफ्जों को कलाम खुद मिल जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 8, किस से कब लड़ना है, बड़ों से पूछ के तजुर्बात को सामने रख के लड़ना। अक्सर कामयाबियों में गलत जंगों की वजह से पिटता है, क्योंकि जंगें लंबी होती हैं बेटा, और बच्चों, दोस्तों और भाइयों और सजनों, जंगें लंबी होती हैं। जज्बात में किया हुआ फैसला सालों पे भारी पड़ सकता है। देख के एंगेज होना किसी के साथ, वरना कौलु सलाम करें, आगे निकलें, इग्नोर करें और मुंह ना लगे उसके। एंगेज होगा, एनर्जी भी जाएगी, लोग भी खपेंगे, यकीन भी टूटेगा, बलाएं भी बढ़ जाएंगी, रिसोर्सेज भी जाएंगे। और कभी कभी नंबर 9, जंग लेना ही तरक्की की सबसे आला मिराज होता है। लड़ाई बनती थी यहाँ पर, क्योंकि वहां तेरे मसल को और तेरे उस कलेजे को और तेरे एक्सपीरियंस को पॉलिश ही वो जंग करेगी। तो बड़ा दुख है हमारी कौम के कुछ लोगों ने जंगें ली ही नहीं, और ली तो बड़ी बेमाना और बेढंगी जंगें। नंबर 10, दुश्मन कदावर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि उससे हार भी गए तो उसके कलेजे से उसका इल्म छीन के ले आएंगे आप। दुश्मन लेवल का तलाश करिए, इसलिए जब लड़ें उससे लड़ें जिससे लड़ने का फायदा हो। नंबर 10 काफी है या और कुछ? मेरे हिसाब से शेख 10 का जो है ना जबरदस्त हो गई बातें। वो तो अभी चल रहा है, निकलता जाएगा अगर आप बोलते रहेंगे बाकी कोर्स में इंशाल्लाह। कामयाबी के बीच में मैथ्स और मिरेकल कितना है? ऑब्वियस ही बात है, आपने ग्राउंड के ऊपर ऊंट बांधना है, मैथ्स करनी है, ग्राउंड रियलिटीज देखनी है और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करना है। लेकिन ग्राउंड एक्सर्शंस के ऊपर जो तकाजा है उसमें आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर आपने कोर्सेस करने हैं,
آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, آپ نے اگر سائنس سمجھنی ہے, آپ نے اس کی پروڈکٹ سمجھنی ہے, آپ نے اس کو پچ کرنا ہے, کریٹیوٹی کرنی ہے, یہ سب آپ کام کریں گے اور پھر توکل کریں گے اللہ کے. بیٹھے رہیں اور یہ معجزہ ہو جائے, یہ بھی اللہ کی قدرت کے اندر ہے, لیکن محنت تو آپ کو کرنی پڑی. سو اٹ از میتھس پلس میریکلز. کیا زیادہ ہے کیا کم ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا آپ کو, لیکن ویسے اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے, لیکن گراؤنڈ پہ آپ کو اپنے کام کرنے ہی کرنا. کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اللہ دولت اور رزق دے دیتا ہے اس کو. کبھی کبھی کسی کو آباد کرنا ہو تو دولت اور رزق کھینچ لیتا ہے اس سے. کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کا دولت کھینچ لیتا ہے اس سے, اور کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کو دولت اس سے زیادہ دے دیتا ہے, کبھی کم کر دیتا ہے. یہ تو سبجیکٹو ہے, اس لیے ایک کرائٹیریا جاننے کا ہے کہ یہ نصیب من جانب اللہ ہے یا نہیں, کیا اس نے آپ کو اللہ کے قریب کیا یا نہیں, یہ کرائٹیریا ہے. اگر تو وہ دولت آپ کو اللہ کے قریب لائی تو نعمت ہے, اگر دور لے گئی تو زحمت ہے. اگر وہ دولت کا چھننا اور رزق کا چھننا آپ کو اللہ کے قریب لایا تو نعمت ہے, اور اگر دور کر گیا تو زحمت ہے. فیصلہ فیصلوں کے بعد کیا جائے گا. اب ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ایک لارجر سکیل پہ ملک کے اندر, ملک اور قوم کے جوانوں کو مزید اپرچونٹی کریٹ کرنے کے لیے کہ ورچوئل اسسٹنٹ اور وی ایز اور جتنے بھی فری لانسرز ہیں ان کو موقع ملے مزید آگے آنے کا, کہ وہ پڑھائیں بھی, سیکھیں بھی, وہ کاؤنسلنگز بھی لیں ٹربل شوٹنگ کے لحاظ سے, چاہے وہ پرائیویٹ لیبلز میں کام کر رہے ہیں, ہول سیل بزنسز میں کام کر رہے ہیں. ڈراپ شپنگ پہ ہمارے کافی ریزرویشنز ہیں شرعی اعتبار سے, اور ہم کورسز بھی جو آ رہے ہیں اس میں بتائیں گے, کیونکہ دیکھیں منہ اٹھا کے کسی بھی اپرچونٹی کو نہیں ہنٹ کرتا مسلمان, وہ پروز اینڈ کونز دیکھتا ہے. الحلال بین والحرام بین, حلال بھی ڈیفائنڈ ہے شریعت کا اور حرام بھی ڈیفائنڈ ہے, وبینہما متشابہات, امور ایسے معاملات ہیں جو کنفیوزنگ ہے. اسٹے اوے فرام دا کنفیوزنگ ایلیمنٹس ایز دا پروفٹ سیڈ. تو ٹھیک ہے ہم مارکیٹ پلیسز کو مانتے ہیں, چاہے وہ یہ ہو, چاہے فزیکل مارکیٹس ہو, ای بے ہو, یا یو کے کی مارکیٹس ہو, یا کچھ بھی ہو. تو آئی تھنک وی ول برنگ اندر. ہم نے ماشاءاللہ شریعہ اکیڈیمکس میں بھی بڑا کام اللہ نے ہم سے لیا ہے, ہم نے کارپوریٹ مینجمنٹ کے کورسز میں بھی بڑا اکیڈیمکلی کام کیا. ہم اس کے اندر انشاءاللہ بڑے وینچرز کے ساتھ انشاءاللہ وی ول انٹروڈیوس ٹو دا نیشن. اور بھی جو لوگ بڑے کام کر رہے ہیں ہم انہیں بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, جتنے بڑے بڑے آرگنز اس ٹائم پر امیزون پہ کام کرتے ہیں ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اپنا بھی جو چپ ان کر سکتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے, وہ ڈیفینیٹلی وہ ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں جو 10-10 سال پرانے ہیں فیلڈ کے اندر. ہم اب ایک بڑا کنزورشیم لے کے آئیں گے. تو ابھی جو امیزون کی ورکشاپ ہے اس میں تو ہم تھوڑا مسل فلیکس کرائیں گے لوگوں کا, کہ دے شوڈ نو واٹ دس گراؤنڈ از, اور اس کے اوپر کس طریقے سے انسان جو ہے اپنے سکلز پالش کر سکتا ہے ایک اچھی ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. اینڈ مزید پھر آگے انشاءاللہ تعالی ویل گو فار دا بوٹ کیمپس, جہاں پر میں ہوں, مصطفیٰ ہے ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ اور ایکسپرٹس ہیں جن کے ساتھ ویل بی ہٹنگ فار دا مور ٹارگیٹس, تاکہ قوم ملک کا جتنا فائدہ ہو سکتا ہے وہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہو لوگوں کو اپنا بزنس خود سے کھڑا کرنے میں, اور اس کے اندر وہ بچیں ان چیزوں سے جو غیر شرعی ہیں. سو اٹ وڈ بی آن دا بیسس آف ہاؤ دا شریعہ لکس ایٹ ای کامرس, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ویری انفارمیٹیو, کیونکہ علمی لحاظ سے ان کو سولوشنز دینا بہت ضروری ہے کہ یہ کام نہیں کرنا.